अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार पंजाब की जो निगरान हुकूमत है जाते जाते भाई नौजवानों का जो फ़ायदा करके जा रही है। ऐसे नौजवान जो कि भैया हुनरमंद हैं, जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है या कोई पढ़े लिखे नौजवान है जो कि अपना कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन भाई उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है जी। तो वो इस स्कीम के ज़रिए भाई कर्ज़ा लेके आसानी से भाई यहाँ से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि अभी यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं, जो कि अपना कारोबार करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे हुनरमंद अफराद जिनके पास कोई स्किल है, मतलब कि कोई उनके पास हुनर है, कोई डिप्लोमा वगैरह उन्होंने किया है लेकिन पैसे नहीं है भाई काम शुरू करने के लिए। तो पंजाब के इस स्कीम के ज़रिए आप कर्ज़ा लेके यहाँ से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें मिल जाती हैं। सबसे पहली सहूलत तो ये है कि आप घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आप घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, आपने किसी बैंक में नहीं जाना। ठीक है जी। दूसरी इसकी क्या सहूलत है कि भाई जब आपको ये कर्ज़ा देंगे ना, उसकी जो किस्त होगी वो आपने ये नहीं कि अगले महीने आपने जमा करवानी है, वो आपको 6 महीने का टाइम देंगे। ठीक है, मतलब कि आपको अगर पहले महीने में कर्ज़ा मिल रहा है ना, या पहले महीने में कर्ज़ा मिल रहा है फ़र्ज़ के तौर पर, ठीक है जी, तो भाई आपने फिर 6वें महीने में जाकर उसकी किस्त देनी है या 7वें महीने में उसकी किस्त देनी है। मतलब कि आपको 6 माह का टाइम दिया जाएगा कि भाई आप जो अपना कारोबार सेटल करें, उसके बाद ये आप हमें पेमेंट दें वापस। ठीक है, तो इसकी सबसे आसान बात है ना, जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें भैया आप अपनी गारंटी के तौर पर भी कर्ज़ा ले सकते हैं। कोई छोटा कारोबार करने के लिए आप अपनी ज़ाती गारंटी के ऊपर कर्ज़ा यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आपको गारंटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि किस जगह पे आपको गारंटी की ज़रूरत पड़ेगी और किस जगह के ऊपर आपको गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आल के ऊपर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक भी वीडियोस मिलेंगी और यूट्यूब से आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है ना, इसकी जो अहलियत है वो 20 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों के लिए है। ठीक है जी। अगर आप लोग 20 साल से लेकर 50 साल तक के हैं, आपके पास कोई हुनर है लेकिन आपके पास काम करने का कोई तरीका, मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट करना कोई चक्कर वगैरह नहीं है, कोई पैसा वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है जी। कारोबारी सलाहियतों के हामिल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मर्दों के लिए, यहाँ से औरतें भी कर्ज़ा ले सकती हैं, लड़कियाँ भी कर्ज़ा ले सकती हैं। ठीक है जी। दूसरा ये क्या, आपको पाकिस्तानी तो होना लाजमी है, लेकिन भाई आप पंजाब के अंदर रहते हो। ठीक है, क्योंकि भाई पंजाब की निगरान हुकूमत का ये काम है, तो वो कहते हैं कि आप पंजाब के हैं तो फिर आपको यहाँ से मिल सकता है कर्ज़ा। ठीक है जी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है, दस्तकार हुनरमंद, दस्तकार मतलब कि जो अपने हाथों से काम वगैरह कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं अच्छी। ठीक है जी। तो आप इसकी जो दरख्वास्त है वो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अब आप इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो भी आपको बताता हूँ कि भाई आपने इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लाजमी चाहिए होंगी। ठीक है जी। उम्र मैंने आपको पहले बता दी है, और इस सबसे जो बड़ी बात है ना भाई, इसके ज़रिए भी ख्वाजा सराबी कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ मर्द औरतें बल्कि ख्वाजा सराबी यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ग्रेजुएशन विद इंटर, ठीक है जी, ये आपको सारा स्क्रीन के ऊपर मैं शो करवा दूँगा, आप इसे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। ठीक है जी। और इसके मैं वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो भी ले सकते हैं। जो आर्टिस्ट जो अपना हुनर जानते हैं हाथ से कुछ चीज़ बनाने का, वो भी यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। स्किल वर्कर्स, ठीक है जी। तो आप देख लें, दूसरी वो पंजाब वाली आ गई। ठीक है जी। तो अब जो लोन की लिमिट है ना वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है। ठीक है, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको, या इस लिमिट के अंदर ना अगर आप कर्ज़ा लेते हैं 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, तो आपको अपनी ज़ाती गारंटी के ऊपर मिलेगा। ठीक है ना, आपको किसी दूसरे की मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के दूसरे के मिन्नत ना वो मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी, भाई मुझे कर्ज़ा ले दो या गारंटी वगैरह दे दो या ये या तो वो है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 10 लाख से ऊपर का कर्ज़ा लेते हैं, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज़ा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े कारोबार के लिए होता है। ठीक है ना, तो फिर आपको भाई इसके ऊपर गारंटी की ज़रूरत पड़ेगी। जो कर्ज़े की जो है ना भाई या मुद्दत, वो है 5 साल की, 2 साल से लेकर 5 साल तक। ठीक है, आप चाहे तो 2 साल के लिए ले सकते हैं, 3 साल, 4 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक के लिए, मतलब कि 12, 5, 60 महीनों के लिए आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। और वही बात कि भाई 6 महीने भाई आपने बाद में जाके किस्तें देनी है। ठीक है, 6 महीने के बाद आपने जारी किस्त इसकी स्टार्ट होगी आपकी, और जो ये लोन है ये टर्म की शक्ल में होगा। ठीक है ना,
تو اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 5 لاکھ تک اب ہوتے ہیں نا پرسنل گارنٹی بورو الانگ ود نیٹ ورتھ اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے جی، تو آپ 5 لاکھ تک کے لیے قرضے کی تب اپلائی کریں گے تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ آپ 1 لاکھ سے لے کے 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک قرضہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر شاید ایسا نہ ہو کہ 5 لاکھ سے اوپر جائے تو پھر آپ کو گارنٹی کی ضرورت پڑ جائے، تو نا آپ کوشش کریں کہ آپ 1 سے 5 لاکھ تک کے لیے قرضہ لیں اور پہلے تھوڑا سٹارٹ میں بزنس شروع کریں، اور بزنس وہ شروع کریں جس کے اندر بھئی آپ کو تھوڑی مہارت ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کو زیادہ تجربہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ یار آپ جلدی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، جلدی آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ اس جو کاروبار کو نا آگے بڑھا بھی سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ کہ آگے جو گورنمنٹ چینج ہونی ہے پھر اور نئی اسکیمیں آئیں گی، تو پھر آپ دوبارہ قرض لے کے دوبارہ بھی اسے آگے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ گارنٹی 10 لاکھ سے لے کے بھائی آپ اوپر کے لیں گے نا قرضہ، تو پھر آپ کو گارنٹی کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ کو تیسرے بندے کی گارنٹی کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کو کس طرح ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کسی سرکاری ملازم کی گارنٹی دے سکتے ہیں 10ویں اسکیل کا بندہ ہو، ٹھیک ہے، 10ویں اسکیل کا بندہ ہو آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بندہ کہ اپنا کا مطلب کہ نا اپنی اس کی پراپرٹی وغیرہ ہو گئی ایسا بندہ ہو اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں، جیسے کوئی کسی گاڑی کا مالک ہو اس کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ڈی سی ریٹ کوئی ہوتا ہے بینک کا، تو اس کے حساب سے بھائی اس کی جو پراپرٹی کی ویلیو وہ اتنی ہو، ٹھیک ہے جی، ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی پوری ہو، مطلب کہ جو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے پہلے کسی بینک سے قرضہ لیا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے کسی پہلے بینک سے قرضہ لیا ہے تو بھائی آپ نے جو ہے نا اس کی جو پہلے والی آپ کی کھاتہ ہوگا وہ آپ نے کلیئر لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جس بندے کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں نا تو اس بندے کا بھی کھاتہ کلیئر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بندے نے خود اپنے قرضے معاف کرائے ہوئے ہوں اور آپ کی گارنٹی دیتا پھر رہو، تو پھر ایسے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کی جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ ہو گیا اس کا جو مارک اپ، ٹھیک ہے جی، مارک اپ اس کا کتنا رکھا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی گارنٹی کے اوپر قرضہ لیتے ہیں مطلب کہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو جو سالانہ ہے نا وہ 4% دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، سال کا 4% آپ کو اس کے اوپر دینا پڑے گا پروفٹ جو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ 10 لاکھ سے اوپر کا قرضہ لیتے ہیں مطلب کہ جو گارنٹی کے طور پہ لیتے ہیں تو بھئی آپ کو جو ہے نا 5% دینا پڑے گا اس کا، ٹھیک ہے، 5% سالانہ کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا اس کی آپ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گا، اب اس ویب سائٹ کے اوپر جائے آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی مل جائے گی، اور اینڈ پہ جا کے آپ کو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو جس کے ذریعے آپ آسانی سے ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں، یا کہیں گے تو میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، اس کے اندر بھی آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی، اور اینڈ پہ جا کے آپ کو جو ہے نا لاسٹ کے اوپر آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ مل جائے گا کہ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی ناؤ کے اوپر لکھا ہوگا، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے، کلک کریں گے تو بھائی آپ کا جو ہے نا اپلائی والا فارم اوپن ہو جائے گا، آپ وہاں سے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں آسانی سے، ٹھیک ہے۔ تو یار یہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی ہے تو امید کو تو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو یہ آپ ساری ویڈیوز دیکھا کریں، اس سے میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کو ان قرضوں کی ضرورت پڑے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتا ہے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے